Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gauravanda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavnebhyo vaishnavibhyo namo namah. Okay, Hare Krishna. So we'll continue with the third part of the seminar. Today we covered 2 parts which were based on the ISKCON motto, purity is the force and books are the basis. So these are the 2 sections we already covered, and which means the home environment, the kind of home, how we should set up the home to make it feasible or conducive to our children's Krishna consciousness. We covered the do's and the don'ts, what we should do, what we should not do. And then we covered the academic side, the academic curriculum, the study of Srimad Bhagavatam for our children, why it is so beneficial in terms of character training, the academic training, for them to learn skills such as critical thinking. Thank you. And analytical reasoning, logic, all these skills can be taught from the study of Srimad Bhagavatam. In other words, these skills need to be taught to children. These skills are necessary for them academically. Oh, sorry, you have to. Yeah, you can always remind me. It's a long. Do you want me to repeat everything? No. Just Okay. the most important points. Okay. Yeah. Taigi mes jau padengėme praeituose seminaruose pirmam ir antram apie pamokslavimą ir apie we covered books at the basis and preaching is the essence. No, we are going to do that. Okay. Purity is the force. Purity is the force. Yeah. Taigi mes padengėme, tai yra tyrumas, švara tai yra jėga ir knygos yra pagrindas. Ir šiandien kalbėsime šiek tiek apie pamokslavimas, tai yra esencija. So, I was speaking about the Srimad Bhagavatam, the study of Srimad Bhagavatam, just to recap a little bit. Tai kalbėjo apie Srimad Bhagavatam studijas, kad šiek tiek viską apžvelgti. So, these skills must be taught to the children because these skills are necessary for their academic training. Taigi šitie įgūdžiai turi būti mokomi vaikų, nes tai yra labai svarbu jų akademiniam išsilavinimui. And what are these skills? The skills of analytical thinking, critical thinking, good reasoning, debate, playing the devil's advocate. Tai yra kritinio mąstymo, gero mąstymo, buvimo velnio advokatų, tokių vadinimų, tokie įgūdžiai. Vocabulary and vocabulary. Ir žodynas. So we can take outside books for teaching these skills, outside facts books for teaching these skills, but these facts
eventually they will change very quickly over time. Taigi mes galime tokias iš išorės, tai knygas, kurios nėra Šrimad Bhagavatam ir šventraščiai, galime paimti tos faktus, kad išmokyti šitų įgūdžių, bet visi tie faktai labai greitai pasikeis. But so our proposal is, why not take the facts from these spiritual books and teach them the same skills? Bet mūsų principas tai yra paimti šitus įgūdžius šitus faktus iš dvasinių knygų ir taip išmokyti vaikus tų pačių įgūdžių. So in this way they've benefited both materially and spiritually. Taigi tokiu būdu jiems yra nauda tiek materialiai, tiek dvasiškai. So obviously in homeschooling this can be done very easily. Taigi žinoma, namuose, namų mokyme tai labai lengva atlikti. But if you're not homeschooling, it will definitely augment or increase the children, whatever they're doing in learning these skills in school. Bet jeigu jūs mokote ne namie, tuomet tai visą iškreips tie faktai bus iškreipti dėl mokymosi mokykloje. But the real purpose and benefit is to develop this faith in Krishna consciousness. Bet iš tikrųjų tikrasis tikslas yra išvystyti tikėjimą Krišnos sąmonėje. And to be able to answer the puzzles, the questions that come up when children live in two worlds. Ir atsakyti į tuos klausimus, kurie iškyla, kai vaikai gyvena tose dviejose pasauliuose. When you think about it, it's pretty unfair on the children to be sending them to school for 8 hours a day, and then they're coming home and telling them a totally devotional perspective again. Kai pagalvojate apie tai, susimąstote, tai iš tikrųjų yra labai neteisinga būtų vaikus siųsti 8 valandas į mokyklą ir paskui, kai grįžta namo, visai kitokia atmosfera dvasinė mokykloje, tokia materiali. We are telling them about worldly association and the contamination in worldly association, but at the same time we are also exposing them to these things for many hours a day. Taigi mes pasakojam apie taršą pasaulietinio bendravimo, bet tuo pat metu mes juos siunčiame mokykloje ir ten jie susiduria su tokiu bendravimu daug valandų, 8 valandas per dieną. So how do we overcome these struggles is through the study of Srimad Bhagavatam. Tai kaip mes įveikiame šitus sunkumus, tai per Srimad Bhagavatam studijavimą. Because Srimad Bhagavatam will put things into perspective. Nes Srimad Bhagavatam viską sudėlios į reikiamas vietas, į reikiamą perspektyvą. And even while being exposed to mundane things, they will be able to develop conviction and get a higher taste. Ir net jeigu ir jie susidurs, jiems teks susidurti su tais pasaulietiniais dalykais, vis tiek jie turės gilesnį, aukštesnį įsitikinimą. Okay, so now we will go to the third part of our seminar, which is called Preaching is the Essence. Taigi dabar pradėsime trečią dalį savo seminaro, kuris vadinasi Pamokslavimas yra esmė. Okay, so this is the extracurricular part of their education. Taigi tai yra užklasinė veikla jų viso išsilavinimo. Okay. So, like I mentioned earlier, we think education means to simply sit behind a desk and study. Tai kaip ir minėjome anksčiau, kad mes galvome, kad išsilavinimas tai yra tiesiog sėdėjimas šalia už stalo ir mokymasis. But we have to realize that is important, but half of the education happens outside the desk. Mes turime suprasti, kad taip, tai yra svarbu, bet pusė to išsilavinimo vyksta už stalo ribų. There's a saying that in America where they say that don't let schooling interfere with your education. Taigi Amerikoje yra toks posakis, kad neleiskite tam mokyklos ugdymui trukdyti jūsų išsilavinimui. So sometimes people who are homeschooling, it should not turn into like a death sentence for the child. Taigi kitais žodžiais, tie vaikai, kurie mokosi namuose, tai neturi būti tarsi mirties bausmė vaikui.
because there's more opportunity for them to study, Nes tai yra daugiau galimybių jiems mokytis and we can drive them crazy. ir mes galime juos išvaryti iš proto. But by having the proper perspective in terms of what it means to be educated, Bet turėdami tik tinkamą perspektyvą, ką reiškia būti išsilavinusiu and what is real education, both theoretically and practically, ir kas yra tikrasis išsilavinimas tiek teoriškai, tiek praktiškai, one can do it right. tada žmonės gali taip teisingai ugdyti. Yeah. So sometimes we think that student life means studying. Kartais mes Or learning. galvojame, kad mokinio gyvenimas tai yra tiesiog studijavimas, mokinimasis. But teaching or preaching is a more effective type of learning. Bet mokymas arba pamokslavimas iš tikrųjų yra dar efektyvesnis mokymosi būdas. We have that experience that if you have to give class, right, or make a presentation, how we study the subject so carefully, more than when you were a student. Taigi mes turime tą patirtį, kad kai mums reikia skaityti paskaitą, mes dar atidžiau viską studijuojame, negu tiesiog klausytume paskaitos. Because you have to give it in a way that you may encounter challenges or doubts, or you have to explain it clearly. Right? Nes jums reikia tai perteikti tokiu būdu, kad viskas būtų aišku ir gali būti kažkokių iš publikos abejonių arba iššūkių metamų. So preaching works under the same principle. Taigi pamokslavimas veikia panašiu principu. Yeah. And through preaching or sharing Krishna with others, children they learn a lot. Taigi per pamokslavimą, tai yra dalinimasi su kitais, vaikai labai daug išmoksta. They learn communication, they learn how to express themselves clearly. Taigi jie išmoksta bendravimo ir kaip save aiškiai išreikšti. So all the skills that we want our children to learn, that they don't really learn in school, Taigi tos visus įgūdžius, kuriuos mes norime, kad vaikai išmoktų, bet jie to neišmoksta mokykloje. Like, making presentations and communication, interpersonal, communication, all these skills are taught so easily when they share Krishna with others. Taigi atlikti pristatymą ir bendravimas su kitais, tai yra labai lengvai išmokstama, kai vaikai dalinasi Krišnos sąmonę. How a book distributor goes and has to interact with so many people, Taigi, žinote, kaip knygų platintojai turi bendrauti su labai daugeliu žmonių. And they become the best salesmen and marketing people. Ir jie tampa pačiais geriausiais pardavėjais ir reklamos žinovais. And I know many book distributors who ended up with jobs like that after they needed a job, after years of book distribution. Ir mataji žino labai daug knygų platintojų, kurie galiausiai pradėjo tokį darbą dirbti, kai jau pabaigė platinti knygas. But what it really does to the children is that when they share Krishna with others, it increases, strengthens their faith in Krishna consciousness. Bet kai vaikai dalinasi tą Krišnos sąmonę ir pamokslauja, tai sustiprina jų pačių tikėjimą ir sąmonę. And it solidifies their faith. Ir tai sutvirtina jų tikėjimą. And I'll give you some examples what we can do and my own experience with that. Like I mentioned earlier, in our homeschooling, after Srimad Bhagavatam, we would go out. Taigi mataji duos ir keletą patarimų ir iš savo patirties, kaip ir minėjau anksčiau, kad po Srimad Bhagavatam jie išeidavo platinti. So these preaching programs we would set up earlier in different, when they were little, then we would go to, we would go to kindergarten or libraries and places where there were small children. Ir kai jie buvo maži, jie pasirinkdavo tokias vietas kaip biblioteka ar darželis, kur yra daug ir kitų mažų vaikų. And we would present our Krishna consciousness to them, taking permission ahead of time. Ir mes jiems pristatydavom Krišnos sąmonę, žinoma, prieš tai atsiklausdavom leidimo.
Boise, the place that we came from, they were culturally starved, like they would welcome things like that. So we were, very, very lucky that they welcomed us. Jiems iš tikrųjų jautės toks trūkumas kultūros, todėl jie labai mielai priimdavo juos. Because our children were also small, and the kids that we were presenting were also small, so the children felt, they identified with them. Tai kadangi tie vaikai buvo maži ir matažės ir vyro vaikai buvo maži, todėl jiems lengva buvo su jais tapatintis. And then we presented the Vedic philosophy by making it very simple, like we would divide it into different topics. Taigi jie pristatydavo tą vedinę filosofiją labai paprastai, ją išskirsdavo į kelias skirtingas temas. And then of course later on we started going to, elementary schools, the public schools. Ir vėliau pradėjo eiti į viešas mokyklas, į vidurinės mokyklas. For the little children, we would just end up doing give stories from Krishna art book. I don't know if you've seen these big books. Taigi mažiems vaikams tiesiog jie skaitydavo istorijas iš Krišnos menų knygos. Of course, the stories would completely trap the kids' hearts. Ir žinoma, tos istorijos pilnai pagaudavo tų vaikų širdį. And they would want more and more. Ir jie norėdavo vis daugiau ir daugiau. And as we also visited the elementary schools, like I said, the secondary schools, and we had a system how we did that. Taip pat jie ir lankė vidurinės mokyklas ir turėjo tokią sistemą, kaip jie visą tai darė, organizavo. We would divide it into topics like, the geography, the history, geography, music, chanting, prasadam. Taigi jie suskirsdavo tokias temas, tai geografija, istorija, muzika, prasadas. Like why is the cow sacred, Tai kodėl karvė yra šventa? The chanting. So in this way, it would become, we would generate a lot of questions. Taigi tokiu būdu jie sukurdavo tokią daug klausimų iš auditorijos kildavo. So obviously the children were small and they couldn't make the presentation, but the key thing was that they were learning, they were observing. Taigi vaikai buvo maži, jie per patys negalėjo pristatyti, bet jie mokėsi, jie stebėjo. And they were participating in different ways, like playing the harmonium, chanting. Ir jie dalyvavo įvairiais būdais, jie grojo harmoniją, kartojo šventą vardą. Explaining the outfit, the dhoti, kurta, tilak, all these things. Ir paaiškindavo apie vaišnavų aprangą, apie dočius, tilaką ir taip toliau. Later they would put the tilak on for the kids and demonstrate that. Vėliau jie uždėdavo tilaką kitiems vaikams ir pademonstruodavo, kaip tai padaryti. So in this way, they were able to give their own presentation. Taigi tokiu būdu jie galėdavo atlikti savo pristatymą. The biggest thing is that when we make a presentation and people obviously like it, then they applaud you, and that goes a long way for the children. Ir toks dalykas, kai darote prezentaciją, žmonėms tai patinka, jie jūs įvertina ir tai vaikams labai patiko. When they clap, then it tells the children, gives them a very strong message, and this is, I'm proud to be a devotee. Ir kai plodavo tie kiti vaikai, ta auditorija, tai jiems tokią žinutę pasiūsdavo, kad jie didžiuojasi būdami atsidavę. They feel a sense of accomplishment and joy in being able to share who they are to others. Ir jie jautė džiaugsmą ir pasiekimo tokį jausmą dėl to, kad galėjo dalintis su kitais. We would always take a Bhagavad Gita or some books for the teacher and some paraphernalia like peacock feather and Ir mes paimdavome Bhagavad Gitą ir tam tikrą parafernalia, pavyzdžiui, povo plunksną. Conch shell. We would blow the conch shell. Tai kriauklę papūsdavo mokytams. So all this would be such great fun.
Tai visa tai buvo labai linksma. It would completely, it changed the monotony of, doing the same thing every day. Taigi pakeitė tą monotoniją, tokią kasdienę rutiną, kad daryti tą patį dieną iš dienos. And the children would come home so satisfied, so happy. Ir vaikai grįždavo namo tokie patenkinti, tokie laimingi. Krishna consciousness became so much fun. Taigi Krišnos sąmonė pasidarė labai linksma. Yeah. So we did that with, approaching different schools and public schools and private schools. And there were so many opportunities out there. Taigi mes tai darėm viešuose mokyklose, privačiuose mokyklose ir buvo tiek daug galimybių. And so that's one way we can do these extracurricular activities for our children. Tai yra vienas iš būdų, kai mes galime užimti tą užklasinę veiklą vaikus. Of course, I also mentioned book distribution. The center that we had was right next to the university, Boise State University. Tai taip pat ir paminėjo knygų platinimą ir tas centras, kurį Mataji su vyru organizavo, buvo visai šalia universiteto. So we would go, I had a 4-year-old and a 2-year-old. And so the 2-year-old would be in a stroller and I would walk with the 4-year-old and we would just walk over to the university with a stack of books, small books. Taigi Mataji tuo metu jos vaikai buvo 2 ir 4 metų, mažesnis būdavo vežimėlyje, o 4 metų vaikas šalia eidavo ir jie taip keliaudavo su visų ryšulių knygų. And we'd go over and start distributing the books to the students. Ir jie taip pradėdavo platinti knygas tiems studentams. And the children would give the cards, the invitation cards for the Sunday feast. Ir vaikai dalindavo tos pakvietimo korteles į sekmadieninę šventę. And you can imagine the excitement if somebody came from those books when you gave them the books. Ir jūs galite tik įsivaizduoti, kaip džiaugdavosi vaikai, kai kažkas ateidavo dėka tų knygų platinimo. And imagine making a score sheet, how many books we distributed. All this would be so exciting. Ir taip pat mes padarydavome tokią lentelę, kas kiek knygų išplatindavo, tai buvo labai nuostabu. And of course later on we started distributing bigger books, as the kids got older. Ir žinoma, kai vaikai paaugo, mes pradėjome platinti didesnes knygas. So that's one way. And then we would do Harinam. That's another that you do over here also every Saturday, I think. Taip pat ir Harinamas organizuodavo. But remember, we were just one family. We were the only devotee family in Boise. We were trying to make devotees so we could get some association. Bet taip pat prisiminkite, kad jie buvo vienintelė atsidavusi šeima visame Boisyje. Ir jie bandė pritraukti daugiau naujų žmonių, kad jie taptų atsidavusiais ir turėtų jų bendravimą. But then later on we had more devotees and we would go on a walking Sankirtan to downtown Boise. Ir vėliau jau daugiau atsidavusių prisijungė ir tuomet jie eidavo į Sankirtaną, į Harinamą, į Boisio centrą. And it's interesting how when we would pass through all the, open restaurants that were, this was summertime, that was outdoors, how exciting it was to walk through them. For the children also, how exciting it was to walk through them and chant. Ir galite tik įsivaizduoti, kai vaikams tai patikdavo eiti šalia visų restoranų, kurie buvo tuo metu atidaryti vasaros metu ir kartoti šventus vardus. And of course, when we passed the nightclubs and the people would come out and start, dancing with us. Ir žinoma, taip pat jie eidavo ir pro naktinius klubus ir žmonės išeidavo ir prisijungdavo kartu šokti su jais. The children could clearly see that these were people who were breaking all the 4 principles. Taigi vaikai gali aiškiai matyti, kad tai yra tokie žmonės, kurie laužo visus 4 reguliuojamusius principus. And it was such a good learning experience because they could see that, they were exposed to what's going on, but in a protected way.
Ir tai buvo iš tikrųjų labai gera patirtis, nes jiems teko susidurti su to, kas vyksta pasaulyje, bet tuo pačiu metu jie buvo apsaugoti. So the point is that we don't want to isolate the children because they have to live in this world. Tai tuo pačiu reikia, tuo pat metu mes nenorime izoliuoti, apriboti vaikų, nes jiems vis tiek teks gyventi šiame pasaulyje. We don't isolate them, but we insulate them. Taigi mes jų neapribojam, neizoliuojam iš išorės, bet mes juos apšiltinam iš vidaus. So they were exposed to pretty much so many things to the outside world. Jiems teko susidurti su daugeliu dalykų iš išorinio pasaulio. You know, mixing with the people during the city events. You know, we always had a table, and so they were mixing with the crowd, but they were always sharing Krishna with them. Tai jiems teko ir maišytis tarp kitų žmonių per viešas programas, nes ir dalindavosi stalu, bet kaip toliau? Bet jie visuomet dalinosi Krišnos sąmonėje. Yeah. So in other words, what happens is when children do that, they develop compassion rather than thinking that, oh, I'm a devotee and I'm so good and you're so bad. Tai kas vyksta, tai iš tikrųjų vaikai vysto atjautą ir gailestingumo, o ne tai galvoja, kad o koks aš geras, o tu toks blogas. And this is something we don't want to do, the holier than thou attitude, which separates us from everybody. Ir iš tikrųjų mes nenorime vystyti tokio mentaliteto, kad mes esame šventesni už kitus. So we were, like I said last time, is that we were also doing prison programs, you know. Ir praeitą kartą mataji minėjo, kad taip pat jie ir kalėjimuose darydavo programas. And they learned very important lessons by going to prison. Ir jie išmokdavo labai vertingas pamokas tose kalėjimo programuose. How to share that mercy of Lord Chaitanya to the most fallen. Kaip dalintis viešpatės Čaitanijos malonės su labiausiai puolusiais. But then also to be careful and not to commit sinful activities. Bet taip pat ir būti atsargiais ir netlikti nuodėmingų veikų. My point of the matter is that Prabhupada gave us he gave us a process and a world in which, our children can experience everything, even without being exposed to it. Taigi Šrila Prabhupada davė tokį procesą, kad vaikai gali patirti viską, bet tuo pačiu ir neįsitraukiant į tas blogas veiklas. And it's like hearing, there's a process of hearing and seeing, but not experiencing it directly. Tai toks procesas tarsi klausimo ir matymo, bet nepatiriant to tiesiogiai. In other words, through Shastra, they are hearing it, and then they are seeing it, what's going on in the world, but not being, experiencing it directly. Tai kitais žodžiais tariant, jie girdi tai iš Šastros ir mato tai, kas vyksta pasaulyje, bet nepatiria to tiesiogiai. So, and then, of course, the last thing is temple and home programs also. It's a wonderful way for them to preach and share. Taip pat dar vienas paskutinis dalykas, tai šventykloje programos ir namų programos, tai irgi labai nuostabus būdas jiems dalintis. For us, the temple was always the center of our homeschooling life. Jiems šventykla visuomet buvo jų namų mokymo centras. We participated in everything, whatever program there was in the temple. Jie dalyvavo visose šventykloje rengiamose programose. And my husband was very strict about that. Even if it meant, some things had to be given up, like homework or whatever, Ir mataji vyras buvo labai griežtas ties šitų principų, net galbūt ir namų darbų namų darbų nepadarydavo, bet geriau eidavo į šventyklos programą. For example, one time, but Krishna always helps. Bet Krishna visuomet padeda. One time, my younger son, he had a very big exam. He was in college, and he was, they went early. He was about 12,
And he had a very big exam coming up, and there was a big Janmashtami celebration. So, and there was so much to do. Taigi vienas iš jo sūnų, jis koledžą lankė, kai jam buvo 12 metų ir jis turėjo pasiruošti labai svarbiam egzaminui ir tuo metu artėjo Janmashtami ir buvo labai daug veiklų. Anyway, and things had to be done. There was no choice, so he was really worried. Ir vis tiek, visą tai reikėjo nuveikti, nebuvo jokio kito pasirinkimo, todėl jis labai jaudinosi dėl to. And he had no time to study. Ir jis neturėjo laiko studijuoti. So the next day, the paper that he got was the same paper that a friend had sent as an old paper, a practice paper. Ir tas egzaminas, jis gavo tokį patį egzaminą, kaip jam atsiuntė jo senas draugas iš jau senai buvusio egzamino. And these were the practice, that was the only thing he had gone through. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį jis spėjo apžvelgti. So you see, Krishna helps, if you sacrifice for Krishna, so Krishna is not just going to leave you and dump you. Jeigu jūs pasiaukojate dėl Krišnos, tai Krišna tiesiog nepaliks jūsų ir nenumes jūsų taip. Now, the reason why I'm saying that, I know when I was doing these seminars in India, and I heard so many parents, because they push their children to study so hard, they miss out on all the temple things, temple programs. Ir Indijoje matažiai teko girdėti, kadangi tėvai taip labai stipriai spaudžia savo vaikus, kad jie studijuotų, dėl to jie praleidžia daug programų šventykloje vykstančių. They are so concerned about their success, in educational success, that practically the children, they are encouraged not to worry about spiritual practice. Taigi tėvams taip rūpi ta akademinė vaikų sėkmė, kad jie praktiškai nėra skatinami dalyvauti šventyklos programuose. And once they've lost that, then it's very difficult to bring it back. Ir kai jie praranda tą entuziazmą, labai sunku jį sugrąžinti. And then there's so much lamentation as to what went wrong. Ir tuomet tiek daug sielvarto, ką neteisingai padarė. And of course, in the temple we have so many things we can get involved in. Žinoma, šventykloje yra tiek daug dalykų, į kurias galime įsitraukti. So we had that liberty because we started a center, so we made it very children-centered, like children getting involved in a lot of things. Tai jie turėjo tą laisvę, kadangi jie pradėjo tą centrą, kad įtraukti vaikus ir labai akcentuoti tame centre vaikus. And that really gets them really excited and enthusiastic. Ir tai vaikams teikia daug entuziazmo ir džiaugsmo. Okay, when they were, as they got older, we started going to the high schools. Kai jie paaugo, jie pradėjo eiti į gimnazijas. So when my children did their first high school program, the younger one was 10 and the older one was 12. Taigi, kai jie pradėjo eiti tas gimnazijas, ten daryti programas, tai jaunesniam vaikui buvo 10 metų, vyresniam 12. This was a Christian school and they invited us, after we approached them, they invited us to come and make a presentation. And they were especially excited because our children had to make it. Taigi tai buvo krikščionių mokykla ir vaikam tai labai patiko, jie jautė daug entuziazmo dėl to, kad jie tą prezentaciją turėjo atlikti. So their test was, after those years of just observing, now they actually had to do it themselves. Taigi toks tarsi buvo jų testas, kad daug metų to stebėjimo, o dabar jau atėjo laikas jiems patiems tai pristatyti. My older son writes about his experience, how he first walked into the classroom and he gave his first presentation, which was only like half hour long. Taigi vyresnis mataji sūnus aprašo tą visą patirtį, kaip jis ėjo į tą klasę ir turėjo pristatyti tą prezentaciją, nebuvo tokia ilga, apie pusę valandos truko. It was just the basic philosophy, Sanatan Dharma, mantra meditation. Tai buvo tiesiog tokie filosofijos pagrindai, tai Sanatana Dharma, mantra meditacija.
And he remembers and he writes about how his legs were shaking, his hands were shaking. Ir jis taip pat rašo, kad jo kojos drebėjo, rankos drebėjo. And he doesn't think he did a good job at all. Ir jam netrodo, kad gerai visą tai pavyko. So, but of course I told him he did a good job, just to encourage him, of course, and he did. Yeah. Ir žinoma, mataji pasakė, kad jam visą tai labai gerai pavyko, kad paskatinti jį ir žinoma, iš tikrųjų jam viskas gerai sekėsi. So this way they were invited every semester and they did this for every semester. And of course it would be followed by a lot of chanting the holy name, Mahamantra and Prasadam. Taigi juos kvietė kiekvieną semestrą ir taip pat po tos prezentacijos buvo šventų vardų kartojimas ir prasadas. And you can imagine with the high school kids when we started chanting how they would, they really got into it and the whole program became so successful. Yeah. Ir tai galite įsivaizduoti, kai pradėjo jie kartoti šventus vardus, gimnazistai labai įsitraukė ir visa atmosfera pasikeitė. Soon word would get around, when they would come and many students would cut their classes and come and join. Taigi labai daug mokinių paskui išeidavo iš pamokų ir prisijungdavo. The teacher was so supportive. She put all of Prabhupada's books in the school library. Taigi mokytoja buvo tokia palaikanti, kad ji visas šios Prabhupados knygas įtraukė į mokyklos biblioteką. And one time I told her that we have a very senior devotee visiting and we would like to bring him to make the presentation. Ir vieną kartą pasakė, kad vienas vyresnis atsidavęs aplankys tą mokyklą ir norėtų, kad jisai padarytų tą prezentaciją. And she was adamant. She says, no, the beauty of your religion is how your youth can explain your faith. Paprieštaravo, ji pasakė, pasakė, kad visas grožis iš tos religijos, kaip jaunimas gali tai paaiškinti. We want our youth to learn the same. Mes norime, kad mūsų jaunimas irgi tai išmoktų. And later on, she became so enthusiastic that she started coming with all the students to the temple. Ir vėliau ji tapo tokia entuziastinga, kad ji pati pradėjo eiti į šventyklą su visais mokiniais. And because of her enthusiasm, the kids also were enthusiastic, and she would take the lead in chanting the Mahamantra. Ir dėl jos we would do it more like to that. Entuzijazmo ir vaikai tapo entuziastingi ir jinai vesdavo Mahamantros kartojimą. Like Prabhu, you were doing that day, you were giving out, so we were doing this. She would do the first one and then she would hand it out to every student to repeat the mantra. Taigi ji padainuodavo iš pat pradžių, o paskui duodavo mikrofoną, duodavo padainuoti kiekvienam iš tų studentų. So it became like a successful really event, yeah. Taigi tapo labai sėkmingas renginys. And we would open our temple to all these kind of school groups, and they would come and we would make the presentation. It became like one of our main preaching tools. Ir jie pritraukdavo tos visus iš mokyklos mokinius ir tai būdavo jų kaip ir vienas iš pagrindinių pamokslavimo būdų. We had school groups from private schools, public schools, everywhere practically. Taigi turėjo mokinių grupės iš privačių mokyklų, viešų mokyklų ir praktiškai iš visur. And not only during the weekends, we would have it during the week because many of them couldn't come on the weekends, right? And so we opened the temple for those groups, events during the week. Tai ne vien tik tai savaitgaliais, bet taip pat ir savaitės bėgė darbo dienomis, nes daugelis iš jų negalėjo savaitgaliais dalyvauti. And you can imagine what it does to the children. So many opportunities open up suddenly. Ir jūs galite įsivaizduoti, kiek daug veiklų ir galimybių tampa vaikams prieinamos. And then we started going out to all these schools and making presentations with children in the lead. Ir tuomet ir jie pradėjo irgi eiti tas mokyklas ir atlikti tas prezentacijas. For bigger events, we would invite dancers, classical dancers, and people who could, put the mehendi or
things like that, just to make it looking more grand, like a more cultural type thing. Taigi, desniems tiems renginiams pakviesdavo tradicinius klasikinius Indijos šokėjus, taip pat ir chna ant rankų, kas mokėdavo išpiešti, ir tokiu būdu padarydavo tokį didesnį kultūrinį renginį. And of course, prasadam was always there. Ir žinoma, visuomet ten buvo prasado. And philosophy, because so many people would ask questions which we were able to answer through philosophy. Ir žinoma, filosofija, nes tiek daug žmonių galėjo klausę klausimus, kuriuos jie galėjo atsakyti per filosofiją. So we became quite known as the Hare Krishnas and in Boise, and people really, welcomed us. Ir jie tapo gan žinomi kaip Hare Krišnos Boisėje, ir žmonės visur jos priėmė. So these are some of the ways, social events by which we can enthuse our children and develop their faith, make their faith stronger. Taigi toks yra būdas tų socialinių renginių, kaip vaikus paskatinti jų entuziazmą ir sustiprinti jų tikėjimą. Oops, why is it not moving? Okay, there we go. Festivals. So this is another way. Remember, we are talking about the extracurricular activities. Taigi, tai dar viena skaidrė, tai festivaliai, šventyklos programos, ir prisiminkime, kad mes kalbėjome apie užklasinę veiklą. Yeah. So this is again a very effective way for making our children enthusiastic about Krishna consciousness. Taigi, tai labai efektyvus būdas paskatinti entuziazmo vaikuose, kad jie užsimtų Krišnos sąmonę. So participating in festivals helps the culture of Krishna consciousness go very deep in the hearts of the children. Taigi, dalyvavimuose šituose festivaliuose padeda, kad Krišnos sąmonė labai giliai įeitų į vaikų širdį. Yeah, we can, they can do their sadhana, their practice and all that, and they can study books, Srila Prabhupada's books. But we are social people, and we need to experience and imbibe this culture, this Vedic culture as well. Tai žinoma, jie gali atlikti sadhaną ir studijuoti Srilos Prabhupados knygas, bet kadangi žmonės yra socialiniai sutvėrimai, mums reikia taip pat ir gyventi tą kultūrą. And we see in Srila Prabhupada's life, how particular he was about celebrating festivals. Ir taip pat mes matome ir Srilos Prabhupados gyvenime, kaip visa akcentuodavo festivalių šventimą. Even in his old age, he went through so much pains to celebrate huge festivals in Mayapur and other temples. Netgi senyvam amžiuje jam teko iškęsti daug skausmo, kad galėtų švęsti festivalius Mayapure ir panašiai. In one of those early times when Srila Prabhupada had spent days trying to organize the festival in Mayapur, the Gaur Purnima festival in Mayapur. Taigi, tomis ankstyvomis dienomis judėjimo Srila Prabhupada labai daug dienų praleido, kad bandydamas suorganizuoti Gauro Purnimos festivalį Mayapure. He was quite tired, and when one of his disciples said, Srila Prabhupada, you must be tired. Maybe, if you can take some rest. And he said that, what? Tired? When you're preaching, you feel refreshed. Ir vienas iš jo mokinių pasakė, Srila Prabhupada, jūs turbūt pavargot. Ir tada Srila Prabhupada atsakė, ką pavargęs, kai aš pamokslauju, tuomet aš jaučiuosi atgaivintas. And he felt the same thing about Rath Yatras. Jis taip pat jautėsi ir tos pačius jausmus jautė ir dėl Ratha Yatrų. If you read his Lilamrit, even as a child, one time, right, he was adamant to have his own Rath Yatra festival. Taigi, jeigu skaitysite Lilamritą, Srila Prabhupada Lilamritą,
Tai galite ten rasti, kad jisai ir kaip mažas vaikas norėjo surengti savo radajatrą. He wrote that how he was adamant and nobody would make him a Rath Yatra cart. They were going to every carpenter. They would say, yes, yes, come. And when they would go to him, he wouldn't make it. Taigi jisai labai buvo užsispyręs, kad turėtų tą savo vežimą radajatrai ir kai nueidavo pas tuos stalius, jie nesutikdavo. One time he got so upset that he sat on the side of the road crying. Vieną kartą jis taip nuliūdo, kad jis atsisėdo ant šaligatvio ir pradėjo verkti. And then this old lady came by and said, why are you crying? His father was also there with him. Yeah. Ir tuomet atėjo tokia vyresnio amžiaus moteris ir pasakė, kodėl tu verki. Tenai šalia buvo Šrilos Prabhupados tėvas. His father, Gaur Mohan, they said that, well, he wants a Rath Yatra cart, but nobody will make it for him. Ir jo tėvas atsakė, kad jis nori radajatros vežimo, bet nieks jo nesutinka padaryti. And this old lady said, oh, I have a Rath Yatra cart. Come, I'll give it to you. Ir tuomet ta moteris atsakė, aš turiu radajatros vežimą, ateikit pas mus. So they immediately went to her house and she had this very old cart, very old. Taigi jie iškart nuėjo į jų namus ir jie turėjo tokį labai seną vežimą. And immediately, his father got him some paint and he started painting and making it looking fresh and new. Ir iškart jo tėvas gavo dažų ir pradėjo dažyti tą vežimą, kad jis atrodytų naujesnis. And he got a book to learn how to make fireworks. Ir taip pat įsigijo knygą, kad išmoktų, kaip padaryti fejerverkus. And then, of course, he had his first festival, a very grand festival. Ir taip pat tokiu būdu jis turėjo savo patį pirmą festivalį, labai didelį festivalį. He even hired a kirtan party. Jis netgi ir kirtanijus nusamdė. And he was distributing prasadam along the way. And yes. Ir jis dalino the same thing that he did here in America. Pakeliui prasadą, tą patį, ką ir darė Amerikoje. And then he says that how this same Rath Yatra that he did turned into this massive Rath Yatra festivals all over the world. Ir jis taip pat sakė, kad ta radajatra, kurią jis darė, kai buvo vaikas, pavirto į tuos visus radajatros festivalius Amerikoje. And he gave all credit to his father. Ir jis viską sakė, kad dėl to yra skolingas savo tėvui. So we can do that with our children. Have a Rath Yatra, their own Rath Yatra, or maybe temple Rath Yatra. Taigi, tai galima ir su savo vaikais daryti, tai organizuoti jų radajatras arba šventyklos radajatras. And it's such a nice way to engage the children. Ir tai toks nuostabus būdas įtraukti vaikus. I remember those early days we turned a rickshaw into a Rath Yatra cart. Taigi atsimena, anksčiau jie pavertė rikšą į radajatros vežimą. And then of course it turned into a real cart. Ir žinoma, vėliau tai buvo tikras vežimas. And making your own Rath Yatra cart every year and painting it, just it's just a very exciting time for the children. And also the Snan Yatra, that comes before that. It's a nice festival for kids. Ir tas vežimo darimas, konstravimas ir jo dažymas kasmet ir po to Snanajatra, tai yra prieš tai Snanajatra, tai vaikams toks labai įdomus įvykis. We were making fruit garlands, for Lord Jagannath and fruit juices. Taigi iš vaisių darydavo girliandas ir sultis. Yeah. So in other words, Prabhupada, this elaborately in his conversations and in his writings, in his audios, he gives details of how the festival can be celebrated. Taigi Šrila Prabhupada labai detaliai, labai plačiai aprašo, kaip galima švęsti šį festivalį. And we can make all this a part of our culture, of our children growing up. Ir visą tai galima įtraukti į tą kultūrą, kurią vaikai patiria, kai auga.
And like the slide is showing, there's so many ways to engage the children during festivals. Ir kaip šitoje skaidrėje matote, yra labai daug būdų įtraukti vaikus per tos festivalius. Yeah, they understand that just worshipping deities is as good as cleaning, organizing, and these things. Jie supranta, kad iš tikrųjų dievybių garbinimas prilygsta ir tvarkymus ir panašiai. And what to speak of dramas and plays. O ką jau bekalbėti apie vaidinimus ir spektaklius? The practice of these dramas goes on for weeks. Taigi šities repeticijos tiems spektakliams tęsiasi kelias savaitės. And you can imagine, the absorption in learning and memorizing these parts and being part of the play makes them Krishna conscious. Taigi galite įsivaizduoti tą jų koncentraciją ir įsitraukimą, kuomet jie mokosi savo žodžius ir tai tokiu būdu labai įsitraukia į Krišnos sąmonę. We were making it part of our homeschooling education where I would get them to write scripts for the plays. Ir tai įtraukdavo į savo namų mokymo programą ir duodavo vaikams rašyti scenarijų vaidinimų. For every festival, we would take time off from the regular homeschooling, and I noticed that they were actually doing more study during these times. Ir per kiekvieną festivalį jie padarydavo tokias atostogos pertrauką nuo namų mokymo, bet ką mataji pastebėdavo, kad dar daugiau jie mokindavosi ir studijuodavo būtent tuo metu. Because we were reading about the festival, what was going to happen, then we were, they could do a writing assignment on that. Then they were, writing a script. So this requires a lot of study, right? But it was done in such a fun way that they didn't feel like they were studying, right? Yeah. Nes tas pasiruošimas festivaliam tai apimdavo skaitimą, organizavimą ir scenarijaus rašymą, bet tai būdavo tokių pateikta smagių būdų, kad net nesijausdavo jie tarsi mokosi. Okay, I'm trying to think. Okay. So we'll move on to the next one. Taigi, sekančią skaidrę eisime. Okay. Okay, vacations. So all this is the fun stuff, Taigi čia linksmoji dalis. So vacations is can be very, very educational and very spiritually enlivening for our children. Taigi atostogos taip pat gali būti labai teikiančios išsilavinimą ir įdomus būdas. So one of the things that homeschooling allowed us is to go on long vacations. Ir iš tikrųjų namų mokymas jiems leido išvažiuoti ilgų atostogų. Like, the Brajmandal Parikram, I don't know if you've heard of it, but it's a 1 month long parikram. Tai, pavyzdžiui, Brajmandalo parikrama tai trunka visą mėnesį. And you walk about 400 kilometers in that 1 month. Ir jūs nueinate apie 400 kilometrų per tą mėnesį. My son called it a transcendental boot camp. Taigi, jos sūnus vadino tai transcendentinę tokią stovyklą. It's like, he wrote how it's like going into, when you enlist in the army and then you come out of the army, you feel like you're a man. Tai, pavyzdžiui, kai nueinate į tokią karo stovyklą, jūs ten įtraukia ir kai jau pasibaigia, jūs tuomet jaučiatės kaip vyras. And that you can handle anything. Jūs galite susidurti su bet kuo. So this is how they were feeling, that how little it takes to survive. Taigi, va taip ir jautėsi iš tikrųjų, kiek nedaug bereikia, kad išgyventi. Yeah. So that was and how a person can live with so little, live in a tent with 1 bucket of water. Ir kaip žmogus gali gyventi taip labai paprastai palapinėje su viena talpa kibirų vandens. And go out in the fields for the call of nature. Ir eiti į laukus, gamtos laukus. So, but most of all, what this parikram did
for us is that it brought Krishna book alive. Bet pats svarbiausias dalykas, kurį pasiekė šitos parikramos, tai iš tikrųjų visa Krišnos knyga tarsi tapo gyva. See, Vraja seemed endless. It seemed like it would never end. You just keep on walking and it's amazing. Vraja atrodo tarsi beribė, jūs einat ir einat. And the pleasure was unbounded. Ir malonumas buvo nesurištas. We were stopping so many places, wherever Krishna did his pastimes, we would stop and they would tell us a story, what Krishna did over there. Taigi mes sustodavome tose Krišno žaidimų vietose ir papasakodavo mums tas istorijas, ką ten Krišna nuveikė. And there would be holy kundas, these holy ponds, where, you could take a dip. Ir taip pat būdavo tie šventi ežerėliai, tos šventos kundos, kur galim būdavo išsimaudyti. And you could swim across the kunda. Ir galima buvo perplaukti per kundą. And of course the Yamuna was there. At that time the Yamuna, you could jump into it. It wasn't so polluted. Ir tuo metu ir Jamuna dar nebuvo tokia užteršta, galima buvo ir ją iššokti. And in the evening, every day they had a play, this impromptu play. They would spontaneously do a play. The kids would get together, the older kids. Ir kasdien jie spontaniškai padarydavo tokį spektaklį. And that was their favorite because it was exciting. Ir tai buvo jų mėgstamiausia dalis, nes tai buvo labai smagu. So the association that they had with sannyasis, all senior devotees, and with just devotees was invaluable. Taigi tas bendravimas, kurį jie turėjo su sanyasiais ir vyresniais atsidavusiais, buvo tiesiog neįkainojamas. And it increased their Krishna consciousness like nothing else would do. Ir tai padidino Krišnos sąmonę taip, kaip niekas kitas negalėjo to padaryti. So this is one way to do a vacation, but there are other ways as also. Taigi yra vienas iš būdų praleisti atostogas, bet taip pat yra ir kiti būdai. Yeah. If this is too long, then you can go join organized tours set up by sannyasis. A lot of tours are available now. Ir jeigu per ilga ta visa Vraja mandala parikrama, taip pat yra daug ir organizuojamų turų, kurios organizuoja sanyasiai. They generally last a week, 10 days or 2 weeks at the max. Ir jie dažniausiai trunka apie savaitę, 10 dienų, daugiausiai 2 savaitės. The nice thing about these organized tours is everything's taken care of. Your food, your transportation, and you come back to the temple, Krishna Balaram temple, every day. Pas geriausias dalykas, kalbant apie šitus turus, yra, kad viskas pasirūpinta. Yra kur pavalgyti ir panašiai, ir galiausiai gale dienos grįžtate į Krishna Balaram šventyklą. And they are and you get to hear a lot and have a lot of fun with the devotees. Ir jūs daug visko išgirstate ir smagiai praleidžiat laiką su atsidavusiais. And it's not so austere, you don't get sore feet and all those things. Ir tai nėra tokia didelė askezė, jums nepaskausta kojų ir panašiai. So, and then of course vacation, one can take a vacation to, of course I remember that, talking about organized tours, Radhana Swami does tours, most sannyasis, I remember joining one from Radhana Swami, and it was like, a memorable experience. Tai Radhanata Maharajas taip pat daro tos turus organizuoja ir mataji viename iš jų dalyvavo ir tai buvo labai įsimintina patirtis. So then we can go, another vacation we can take is going on Rath Yatra festivals. Ir dar vienas iš atostogų praleidimo būdų tai yra eiti į Rath Yatra festivalius. Visiting other temples. Tai aplankyti kitas šventyklas. And so people ask, well, what about the typical things children like to go, like theme parks, national parks, aquariums and places like that? Ir tuomet žmonės klausia, o kaip dėl atrakcionų, parkų, akvariumų ir gamtos rezervų, gamtos parkų.
So our principle was we would try to target like going to Rath Yatra, and whatever came along the way, we did that. Taigi jų pagrindinis tikslas buvo keliauti į Radha Yatrą, dalyvauti, o kas pakeliui buvo, tai ir jie irgi buvo nieko prieš. So one time when we were going to the Los Angeles Rath Yatra, the big Disneyland was there on the way. Taigi, kai jie keliavo į San Francisco Radha Yatros festivalį, pakeliui buvo ir Disneylandas. How can you not go to Disneyland? Ir kaip jūs galite nenuvykti į Disneylandą? Anyway, after you develop the higher taste, my son wrote that how the Disneyland is underrated. In other words, the experience is not as great as what you hear. Ir vėliau jos mataji sūnus rašo, kad Disneylandas iš tikrųjų yra pervertinimas ir nėra tos patirtis tokios jau nuostabios, kaip jūs galbūt išgirstate. Because if you don't grow up with characters like Mickey Mouse, it doesn't have that much attraction. Nes jeigu jūs neužaugote žiūrėdami tokius personažus kaip Mickey Mouse'as, tai jums nėra tokios didelės traukos. And what about the big lines? Like our experience was the lines that you had to wait on to get a ride would be very long, like maybe 45 minutes or half hour, depending on the time of the day, before you actually got on the ride. Tai ir labai buvo ilgos eilės prieš tos, kad pasivažinėti tais kalneliais, pavyzdžiui, 45 minutės arba pusę valandos, labai ilgai tekdavo laukti. But they were really into nature, national parks, and they had a little passport book also where you get to stamp all the different national parks that you go to. Bet jiems labai patiko gamtos parkai ir rezervai ir jie turėjo tokią knygutę, kur jie galėdavo gauti antspaudą, kai pabuvodavo kažkuriam iš tų parkų. So many other things. You can go to zoo, or these things are fine. It's just, if it's along the way, then you take them. Taip pat ir galite nukeliauti ir zoologijos sodą ir panašiai, jeigu yra pakeliui. Mother, the idea is that we try to make everything Krishna conscious. And this way, they are in good consciousness, and along the way, we can do other things as well. Bet principas toks, kad viską reikia stengtis, kad būtų Krišnos sąmonė, o kas ateina pakeliui, tai irgi sudalyvauja. And when you read Prabhupada's instructions, he was very particular that children's experience growing up should be Krishna conscious. Ir kai skaitote šios Prabhupados nurodymus, jis labai aiškiai sakė, kad vaikų patirtis augant turi būti Krišnos sąmoninga. Yeah. Oops. Oh, that's it. Okay. Because he wanted children to play Krishna conscious games. Nes jis norėjo, kad vaikai žaistų Krišnos sąmoningus žaidimus. He did not like electronic toys that he said would agitate the mind. Jam nepatiko tie visi elektroniniai žaislai, kur sakė, kad tiesiog suneramins protą. Yeah. He said actually that children's education is very simple. Sakė iš tikrųjų, kad vaikų išsilavinimas yra labai paprastas. Basically they do what the elders are doing. Tai tiesiog jie daro tai, ką vyresni žmonės daro. I'm talking about the smaller children, So they do all the, sadhana with the elders, and then they do a little ABC. Such beautiful, cute quotes by Srila Prabhupada, where he would outline the whole daily program for the children. Taigi, tie mažesni vaikai kartu su suaugusiais darydavo tą visą programą, rytinę sadhaną, ir taip pat buvo iš šios Prabhupados toks ABC parašyta programa, kuris viską taip išdėstydavo apie tą vaikų ugdymą, vaikų programą. After doing what the elders are doing in terms of attending morning program and all that, then you do a little ABC, he said. Taip po to, kai sudalyvaujate rytinėje programoje, tuomet jūs sudalyvaujate ABC. A little history, a little geography, he said. Šiek tiek istorijos, šiek tiek geografijos. Then some more, maybe deity worship.
Ir tuomet dievybių garbinimo. And then you go back to ABC, then a little bit more of that. Ir vėl prie ABC, ir vėl prie dvasinių tokių labiau veiklų. He said it's because children are restless by nature, so you have to change often. Tai dėl to sakė, kad vaikai yra nerimastingi iš prigimties, dėl to reikia vis tai pakeisti. Yeah. So, and so just by going through these slides, we can see that how Krishna, children's extracurricular activities are all here within Krishna consciousness. Taigi galite matyti, kad visos užklasinės veiklos, kurias gali užsimti vaikai, iš tikrųjų apima Krišnos sąmonės veiklas. It's up to you what you can do. Tai priklauso nuo jūsų, ką jūs darysite. It's better than, having them, be immersed in video games or computer games. Tai geriau, negu jie įsitrauktų į kompiuterinius žaidimus. Which is detrimental both in every way. Kas iš tikrųjų yra žalinga, bet kuriuo būtų, visais būtais. Okay, I'll stop here and see if there's any questions. Taigi čia ir sustosime ir pažiūrėsime, ar yra klausimų. I just have a very short one. How old were your kids when they were doing Vrajamandala Parikrama? Okay, so the younger one, the first time they did, the younger one was 8 and the older one was 10. 8 and 10. Taigi klausimas buvo, kokio amžiaus buvo vaikai, kai jie dalyvavo Vrajamandala Parikramoje. Tai buvo 10 ir 8 metų amžiaus. They would get sick during that 1 month. Jie susirgdavo per tą mėnesį. But that's like part of the whole thing. You have to get sick. Bet tiesiog kaip ir visos patirties dalis jums reikia. But then there's a doctor that goes with the group. So they take, they give you medicine if you need that. Taip pat keliauja ir gydytojas kartu su visa grupe ir duoda vaistų, jeigu reikia. Mostly you're dealing with sore muscles and sore feet. Mostly. Dažniausiai tiesiog tenka susidurti su skaudančiais raumenim ir kojom skaudančiom. Yeah. So, and there were people to help and you helped each other, so everything worked out. Ir really. Taip žmonės vieni kitiems padėjo ir viskas taip gerai susiklosti. Now the Vrajamandala is very different. There's so much facility. The time I went, we were struggling for many things. Yeah. Ir dabar sąlygos keliaujant į Vrajamandala Parikramą yra labai kitokios, o tuo metu buvo labai sunku. They were cooking right then. There was a cooking team that was going and many times we would just get sick. Taip pat buvo ir maisto gaminimo komanda ir dažnai jie susirgdavo. But now the food comes from Krishna Balaram temple. Bet dabar maistą every day. Galite gauti iš Krishna Balaram šventyklos kasdien. And then you can take a shuttle back if you don't want to stay with them. If you find the tent and all that, living in the tent's difficult, then you can come back to the temple every night. Ir jūs galite grįžti atgal į šventyklą kiekvieną vakarą, jei nenorite ten pasilikti. I don't recommend that though, because you'd miss all the fun. Ir mataji to nerekomenduoja, nes praleisite visus linksmumus. And they would go into that interior part where if you came back, you end up going very late and you miss half of it. Like you would have to join where you would meet them. Ir nes tada jūs, jeigu grįžinėsite vis, tai teks praleisti dalį, tada pavėluosite. One of the biggest things that really affected us very deeply was this Vrajamandala. We did it several times. Ir vienas iš dalykų, kuris labai paveikė juos, tai ta Vrajamandala Parikrama, kurią jie atliko kelis kartus. That transcendental experience was like no other experience. Ir ta transcendentinė patirtis neprilygo jokiai kitai. And it's good to do it when you're younger. Geriau tai daryti, kai dar esate pakankamai jauni. But I know some people who are like 70 and they're doing it barefoot. Bet taip pat žino žmonės, kurie buvo ir 70 metų amžiaus, kurie basomis apėjo. Yeah, it was difficult. But somehow somebody told me,
and I went. My husband was not with me because we would take turns because we had to run the center. So we'd always go separately. So I had to take the kids. So it wasn't easy. Yeah. Tai klausimas, ar nebuvo per sunkus 8 metų berniukų. Tai matažė sako, tai buvo sunku, nes jie pakaitomis su vyru dalindavosi, negalėdavo palikti centro vieno, todėl jai su tais 2 vaikais tikrai buvo nelengva. So the first time, because I didn't know much then, the heat sometimes gets so much that you have to put some cover on your head. Otherwise you get sick. No, you may get a heat stroke or something. And that's what happened one time with my younger son. Yeah. Taigi matažė nežinojo, anksčiau nepasirūpino tuo, nes reikia uždengti galvą, kad negauti saulės smūgio. But that's only the first time. Then you become so good at it, then it's fine. Little stomach problem or something here and there. It's not that bad, really, in terms of physically. It's not so difficult. Tik pirmą kartą, kol dar nežinote visko, o paskui jau kai susipažįstate, žinote, kaip ką daryti ir ten kažkokie skrandžio negalavimai ar kokie kiti fiziniai sunegalavimai nėra ten tai labai blogai. Yeah, if you go with your husband, you get a lot of help then. Yeah. Ir jeigu keliausi You have to kartu go su vyru, together. tuomet gausi daug palaikymo ir pagalbos. Okay. So that helps. Also younger kids than your youngest son? When you Well, I don't think so. Maybe. I think he was kind of the youngest at that time because you have to walk a lot. See, the problem is how do they walk, unless you can carry them. I think you can carry him, little one. If you can carry them, then there is no problem. No, I am just joking. You can't take him. You have to wait a few more years. Tai matažė sako, problema ta, kad kai reikia eiti, vaikams būna sunku, bet jeigu galite nešti, tai gal nieko tokio, bet sako, gal dar teks palaukti su subalu, kol paaugs šiek tiek. Yeah, if you can leave him with your mother or something, then it can work. Nebent paliksite jį su mama, tuomet galite vienas keliauti. Yeah. Okay. Yes, Prabhu. I'm just amazed that, I have this conception that, now children, 20 years of my life wasted, and you are changing the chip completely, that actually is an opportunity to preach and to do so many things. So, thank you. Taigi, noriu padėkoti matažiai iš tokio perspektyvos pokytį, nes galbūt kartais kyla tokios mintis, kad kai auginam vaikus, išvaistom 20 savo gyvenimo metų vietoj to, kad pamokslaut galėtume ar kažką tokio. Tai labai dėkoju matažiai, kad irgi tokią perspektyvą davė. Yeah, we have to see it as an opportunity to make them Krishna conscious, and in this way we are benefited so much. I benefited from doing that. How else would I have gone to Brajmandal? Taigi reikia tai matyti, tai tokią galimybę, iš kurios iš tikrųjų mes patys daug naudos gausime. Tai, pavyzdžiui, matažiai dėl to ir nukeliavo į Brajmandalą ir tiek daug naudos iš to gavo. With the excuse of making it for your children, you get to go, right? Ir tokiu tarsi pasiteisimu, tą priežastim, kad vaikai ten nukeliautų, tada ir patys tėvai gauna nukeliauti. The reward is when you see their faces and you see the joy and that excitement and how happily they're growing in Krishna consciousness. Tai tas atpildas, apdovanojimas, kurį gaunate, tai tas išraiškos jų veiduose ir tas džiaugsmas, kurį jie patiria. But I don't want to give you an impression that it's a bed of roses. Aš nenoriu jums duoti tokio įspūdžio, kad čia viskas taip labai paprasta. There were a lot of struggles Tai viskas nėra for me and rožėmis. for my husband. Viskas nėra rožėmis klota, yra labai daug ir sunkumų tiek matažiai, tiek vyrui. So, but the way I see it now is that the struggles are going to be there. Even if you are just materialists, it's even worse actually. Bet kuriuo atveju sunkumai vis tiek bus, o jeigu gyvensite taip materialiai, tai bus viskas tik dar blogiau. But even if we are devotees and we cannot do all this,
the struggles are still going to be there. Bet net jeigu mes ir esame atsidavę, sunkumai vis tiek bus. Yes. Yeah, I was aware that having children will help my Krishna consciousness. Yes. But what I was not aware is that I could do so much preaching with the children. Oh, I So see. like, Okay. you know, Yes. Taigi, Prabhu suvokė tai, kad vaikų turėjimas padės jo Krišnos sąmonėje, bet jis nesuvokė to, kad padės ir jo pamokslavimui. When you talk to my children, they cannot remember any study, frankly, not much. Tai kai jeigu pasikalbėsite su matačių vaikais, jie netiek daug atsimena iš tų mokslo disciplinų. Because we're learning all the humanities from Srimad Bhagavatam, so that doesn't feel like study, right? And then the only book we had was math, besides Srimad Bhagavatam, right? Nes kadangi visus humanitarinius mokslus išmoko iš Srimad Bhagavatam, tai dar viena knyga, kurią turėjo be Srimad Bhagavatam, tai buvo matematikos knyga. And the others were like music, you know, memorization and all that. So, and a bit of writing, you know. Ir kitos knygos, tai buvo muzikos knygos, atmintinai išmokimas ir rašymas. So they didn't experience like a typical school, but you can see how much education was going on, you see. Taigi jiems neteko patirti tokios standartinės tipinės mokyklos, bet matote, kiek daug buvo išsilavinimo vykdoma. We learned grammar through just reading and discussing. We never had formal grammar. Taigi mes išmokome gramatiką vien tik iš skaitimo ir diskutavimo, mes nesimokėm jos taip formaliai. Yeah. So, I mean, that's why I say that all these extra subjects that people bombard the children with, they can come later when they actually need it, you know, much later. Ir Matažė sako, kad visi tie papildomi dalykai, tos disciplinos, su kuriomis žmonės apipila savo vaikus, jos galima įtraukti kiek vėliau, kai vaikam iš tikrųjų to reikia. Yeah, it's the miracle of Srimad Bhagavatam, you know. They could do any subject after that. Ir toks yra iš tikrųjų Srimad Bhagavatam stebuklas, nes jie po to gali eiti į bet kurią sferą po to. Our life was so full of Krishna conscious activities that it was even a struggle to do math. Ir mūsų gyvenimas buvo toks pripildytas Krišnos sąmoningom veiklom, kad netgi buvo iššūkis mokytis matematiką. My husband was always checking on me. You know, we were the checks and balances, you know. Did you do math? He was afraid that was going to happen to them. Taigi, jos vyras vis pasiteiraudavo, paklausdavo, ar jie pasimokė matematiką, ar taip jie vienas kitą taip tarsi patikrindavo ir kad iš tikrųjų, kad būtų ta matematika mokoma. So by the age of 12 they had done like 7th grade math. Taigi, kai jam buvo 12 metų, jie jau buvo praėjęs 7th or 8th, yeah. Jie jau buvo praėję 7 ar 8 klasės matematiką. So when they went to college, what to do now? Because they went early. So English, no problem, right? Because we were doing Srimad Bhagavatam, so the English was very good. Now with math in college, they allow 0 credit hours. I don't know about here, but you can take at the lowest level math, which is like high school level. Over here, I don't know. You can It do depends on a course, on a subject. Yeah, but math you can. Yeah. Tai tenais, kai jie nuėjo į koledžą, humanitarinius mokslus jau buvo išmokę Srimad Bhagavatam, o matematiką galėjo tokiam gan neaukštam lygiui mokytis, ten buvo taip leidžiama. And when you take those 0 credit hours, you can quickly jump to the first level of math, 101. Ir tada jie praėjo tą tokį pagrindinį kursą ir toliau į sekantį nuėjo. Because Srimad Bhagavatam sharpens that intellect, you know, and gives you so much motivation that even if you're behind, you're able to catch up quickly, you see.
Nes Šrimad Bhagavatam taip paaštrina intelektą, kad net jeigu jūs atsiliekate, jūs vis tiek greitai galite pasivyti ir netgi pranokti. So that just that one semester of 0 credit, of one level of math, and they were able to get to the, official level of math. Taigi tik vienas semestras tų pagrindų matematikos ir jie labai greitai galėjo pakilti iki to reikalavimo oficialaus matematikos lygio tam koledže. So imagine with so little math, my older son ended up taking a degree in math and philosophy, dual degree. With that little math, he got a degree in math and philosophy. Yeah. Taigi galite tik įsivaizduoti, kad jos sūnus su tiek nedaug matematikos sugebėjo gauti matematikos ir filosofijos diplomą. So what I'm saying is that spiritual education based on Srimad Bhagavatam does not limit or deny a child. Taigi, ką mataji sako, kad dvasinis išsilavinimas, kurio pagrindas yra Srimad Bhagavatam, tai nesuvaržo vaiko. And then of course my older son decided to pursue, the humanity side, the theology and all that, So he did that according to his nature. Ir vyresnis sūnus pagal savo prigimtį nusprendė toliau tęsti humanitarinius mokslus ir teologiją. And my younger one went for the sciences. Ir jaunesnis sūnus labiau tiksliuosius mokslus gilinosi. But then later on he also switched to, he did his master's in science and religion. Bet vėliau jis irgi pakeitė ir savo magistro laipsnį, pabaigė religijos mokslą. But his initial education was, undergraduate in engineering and masters also in science. You know what I mean? So it's not like a Bhagavatam-based education limits one to just humanities. It doesn't do that. That's what the point I'm trying to make. Yeah. Taigi tie bakalauro laipsniai įsigijo inžinierio laipsniai ir magistro laipsniai įgijo masters what is it? Moksle. Ir esmė tokia, kad Srimad Bhagavatam tai nėra, kad tada vaikas vien tik tai gali užsimti humanitariniais mokslais. Yeah. But, it was something that we felt, okay, one has to go in humanities, the other one should go to sciences. But he changed. I mean, he also went in humanities for his PhD. Taigi, vienas iš vaikų iš pradžių ėjo į tos humanitarinius, kitas į tos labiau kitus tiksliuosius mokslus, bet vėliau daktaro laipsniais pakeitė. So, but the point is that he got straight A's. He was top in his engineering class in university with a background in Srimad Bhagavatam. Taigi, dar labai svarbu paminėti, kad jis gaudo aukščiausius pažymius įvertinimus savo inžinieriaus tam kurse, programoj, o jo visas auklėjimas buvo Srimad Bhagavatam. And he graduated at 17 and he was much younger than the other kids, right? And he was doing so well. And it's because the intelligence is so sharpened by the study of Srila Prabhupada's books. That's the point I'm making. Ir jis pabaigė tos mokslus, kai jam buvo 17 metų ir ką mataji nori akcentuoti, kad intelektas yra paaštrinamas, kai studijuojame Srimad Bhagavatam. And the clean life of Krishna consciousness, these children, by giving them Krishna consciousness in this way, they become clean. And you can skip all the clutter. Ir tas toks švarus, tyras gyvenimo būdas, kurį vaikai gauna Krišnos sąmonėje ir tokiu būdu jūs galite išvengti viso to tokio užteršimo. Yes. Did
did your sons chose by themselves to go study and chose the subjects, or they were encouraged by you and your husband? Well, they were, I think they were pretty much following their nature. But, sometimes it's hard for them to know exactly what they want to do. With my oldest son, we could see clearly that he was going to go after Sanskrit and, he was very scholarly, a little bit scholarly, right? Taigi klausimas buvo, ar mataji paskatino kažkokią kryptį rinktis, ar jis pats nusprendė. Tai atsakymas buvo, kad kaip ir pirmas sūnus. Matėsi jo prigimtis, kad jam sanskritas iškart labai patiko. But with my younger son, we made the mistake of pushing him into the sciences, But he did well. It's just that later on he switched. Yeah. Bet jaunesnis sūnų šiek tiek nukreipė, paspaudė tą linkmę, bet jam gerai po to sekėsi. And Hidanand Goswami was in Boise one time and he says, "What are you doing fiddling with wires?" And then made a big... Really? Ir tuomet buvo Hidananda Goswamis ir pasakė, ką tu čia darai taip, kaip čia išversti? Yeah. Wires. As an engineer. He was electrical engineer, see? Okay. Tai ką jis čia darė, tiesiog žaidžia su kažkokiam vielom, su laidais, nes jis buvo inžinierius. So, but we let them follow their nature. It's very important because they won't be happy otherwise. Bet tiesiog leido jam sekti savo prigimtim, nes kitų būdų jis nebus laimingas. And they became very successful in they both are professors. And because of their motivation, they were able to, rise in that profession. It's not like you lose your incentive to do well. Ir jie būtų tapo profesoriais ir jiem labai gerai sekės ir tai nėra, kad mes prarandame tą gebėjimą, kad gerai pasiektų. So, devotees, children don't have to be, they can excel in their material fields. Taigi, tie vaikai atstavusių gali netgi pranokti ir bet kurioje srityje. Yeah. Yes, Mati. Hare Krishna Mataji, thank you very much for the sharing of some experience. I have a question. Did you have experience with the working with the hyperactive children? Oh, hyperactive. Yes. Yeah. Mataji, ačiū labai už paskaitą ir pasidalinimus visus. Gal jūs turit patirties dirbant su hiperaktyviais vaikais? I mean, Krishna consciousness is the answer for every type of problem, So, I don't know, it's just like keeping them at home is also better for them. Taigi Krišnos sąmonė yra atsakymas į bet kokią problemą, kokią susidursite, todėl palikti jos namuose iš tikrųjų yra geriau. Yeah. I think I just met a mother who had a child who was, who they diagnosed him with some kind of autism, and so she put him to a special place, where they were helping the autistic child, and the child was with children who had severe autism, who when the child was going to that school, they would scream and shout. So he was developing new problems now. Taigi Mataji sutiko tokią moterį, kuri turėjo vaiką, kuriam buvo nustatytas autizmas ir tada jį nuvedė į tokią vietą, kur irgi yra specializuota tokiams vaikams ir kiti vaikai toj mokykloje irgi rėkdavo ir taip elgdavosi ir tada tas vaikas dar naujų problemų išsivystė nuo tokio bendravimo. When you saw the child, you could hardly feel he was autistic. Maybe he had a little bit, but being in the association of these other severely autistic, he was like developing these bad habits and imitating them. And I said, "What are you doing?"
Taigi tas vaikas buvo šiek tiek tik tai autistiškas, jūs vos tai galėjote pastebėti, o kai jis turėjo tą bendravimą su tais vaikais, kurių tas autizmas buvo labiau pažengęs, tai jis dar tada naujų įpročių įsiugdė ir tada pasakė Mataji, ką jūs čia daro dabar? So some, Mataji, I don't know, but this is my feeling about, how, if we have to help a special needs child, it's better we try to approach it with a different idea, Taigi, jeigu reikia padėti vaikui, kuris turi specialiųjų poreikių, geriau prie to į tai žiūrėti su tokia skirtinga idėja. Mm-hmm. There's no substitution for, giving the child love and Krishna consciousness. Taigi, nėra jokio pakaitalo, kaip tik duoti vaikui meilę ir Krišnos sąmonę. My point is child raising is a sacrifice. It's a huge sacrifice. Tai, ką Mataji norėtų akcentuoti, kad vaikų auginimas iš tikrųjų yra didelė auka. But when we make it Krishna consciousness, that same sacrifice becomes very enjoyable. Bet kai jūs tai padarote Krišnos sąmonį sudvasinate, tai tampa labai smagu. Yeah, and this sacrifice is very, very rewarding. And Krishna is very pleased. Šita auka yra labai, jūs jaučiate daug atlygio ir Krishna tampa labai patenkintas. I feel that if we have the right mood, it's really pure devotional activity. Ir jeigu jūs turite tinkamą nuotaiką, tai tarsi tai yra atsidavimo tarnystės veikla. And we can make, personally we can make a lot of advancement. Ir asmeniškai galite daug patobulėti. Now we are just so, we think that how we have so many of our own, like how our time is all gone, like taken away. We're not willing to sacrifice, because we have so many ambitions, right? Dabar mes galvojame, mes patys turime labai daug savo asmeninių ambicijų ir neturime daug laisvo laiko, todėl nenorime jo skirti ir taip vaikam. But if we want good results, we should be we should see this as a very important responsibility. Bet jeigu jūs norite gerų rezultatų, tuomet reikia matyti kaip labai svarbią atsakomybę. And we cannot give this responsibility to somebody else. Ir jūs negalite šitos atsakomybės permesti kažkam kitam. Yeah, thank you. Oh, somebody, I think he had a question. First, okay. Whatever. When you were writing to the schools about the program, yes. How would you? Yes, Prabhu. Well, for us, I would approach them and say, can we do a presentation on the Vedic philosophy, on Vedic philosophy and lifestyle? Taigi klausimas buvo, kaip jūs ką rašėte, kai kreipėtės tas mokyklas. Tai Mataji sako, ar mes galime atlikti pristatymą apie vedinę filosofiją ir gyvenimo būdą. Yeah. And you can approach it according to, the country and where you're at. Ir jūs galite žiūrėti, atsižvelgti tai priklausomai nuo šalies ir vietos, kur jūs esate. I was just curious, how would they do it here? How would you approach it here? You can earn a living by doing that. They pay you Yeah, I know. In UK they do. Taigi sako, kad Jungtinėje karalystėje iš tikrųjų jūs galite užsidirbti iš to, kad jeigu ateinate į mokyklas kažką pristatyti, jie jums sumoka. No, I was wondering with Lithuania, how would you do that? Mataji įdomu, kaip viskas vyksta Lietuvoje. I know you live in Mayapur, but I was wondering. I was in the UK before. Okay. Yeah, I know UK is very different. Yeah. How would they do it? I have a question to this question and another one. Okay. So to this, I know by myself, the book distributor, sometimes they distribute the book, they say it's about karma, yoga, Vedic lifestyle, and then the non-devotee takes the book, he goes at home and he sees it's actually only about Krishna, so they feel a little bit tricked. They're not happy with it. So Yeah. about the school, when you did this presentation with your kids, Yeah. so when they gave the presentation, it was not like No, it was not cheating. No. just like objective and Oh, I see what you mean. Well, you have to approach it in that way because right from the beginning they're going to just
say no. If you just say it's all about Krishna, obviously they won't. But they accepted it, and that's the potency, of this process, because, when you're presenting, and you have to present it in a kind of expert way, expert way, like you can't just say Krishna is the supreme person, no, you're not going to do that, right? So you have to present it like, oh, this is our music, this is our dance, this is our, and then they'll say, hey, why is the cow sacred in your culture? Then you get to preach, answer, like that, yeah. Taigi klausimas buvo, pavyzdžiui, platindavo anksčiau knygas ir tokia paplitusi praktika, kad kai platini knygą, būna sakai, kad čia apie karmą, apie jogą, ir kartais žmonės, kai atsiverčia tą knygą namie, gali jausti tarsi šiek tiek išduoti, nes viskas tenai parašyta apie Krišną. Tai klausimas, kaip tas su mokyklom, kai pristato, kad čia apie vedinį filosofiją, ar ten kažkaip gyvenimo būdą, ar tada irgi vaikai taip nesijaučia. Tai Mataji sako, tai reikia tokiu būdu pristatyti, nes jeigu iš pat pradžių pasakysite, kad čia yra vien tik apie Krišną, tai niekas nesutiks. Todėl taip meistriškai reikia tai įvesti, pristatyti, pavyzdžiui, kodėl karvė yra šventa, apie muziką ir panašiai. Would you say that it was the children doing the presentation or yourself? No, we were doing the presentation. They were very little at that time. But then... Yeah. Mm-hmm. Yes. Taigi vaikai, ne vaikai darė tą pristatymą, bet tėvai Mataji ir vyras, nes vaikai dar buvo labai maži. Okay, And I think also when your kids were homeschooling, they had a Sanskrit teacher, or how you did that, they got a little bit Sanskrit knowledge. You approached someone and then they had... Yes. There was a Sanskrit teacher. And in Boise, you cannot find a Sanskrit teacher. It just happened accidentally. Tai klausimas buvo, ar jūs turėjote sanskrito mokytoją, ar samdėt. Ir taip sakė, turėjo tą sanskrito mokytoją. Ir šiaip Boisėje taip lengvai nerasite sanskrito mokytoją, bet taip gan netyčia jis atsirado. Yeah, we were running the restaurant, and one American gentleman, he walked in, and we were singing, it was morning time, and we were singing the Prabhupada, the Guru Astika, yeah. Taigi ryte į restoraną įėjo vienas amerikietis vyras, tuo metu, kai jie dainavo Guru Ashtaka. And suddenly he walked in, he started singing with us. Iš tai, kai jis įėjo ir pradėjo dainuoti su jais. And he was an American body person, right? So it was really like, who is he? And he identified himself as having read Prabhupada's books for years, but never practiced. Tai jis susidomėjo, kas jis toks, kadangi jis amerikietišką kūną turi, tai iš kur jis visą tai žino, tai jis save identifikavo, pristatė, kad jis skaitė Šilos Prabhupados knygas, studijavo daugelį metų, bet to nepraktikavo. And he was brilliant. Intelligence was brilliant. He knew about 10 languages. Ir jis turėjo tiesiog nuostabų intelektą, jis mokėjo apie 10 kalbų. But his favorite language that he self-learned was Sanskrit. Bet jo pati mėgstamiausia kalba, kurią jis išmoko pats, tai buvo sanskritas. And that's how we found him. And he said, I love Sanskrit. And he would come every day and teach, and we would feed him prasadam. He loved prasadam. So that's how it all worked out. Tai tokiu būdu surado jį, kai jis pasakė, kad labai myli tą sanskritą ir jį maitino prasadu. So he taught, and there was no time for him. He would go on for 1 hour, then it turned into 2 hours, not more than 2 hours, and just because of his love for the language. Yeah. Tai jis ateidavo iš pat pradžių 1 valandą, paskui galiausiai tai iki 2 valandų prasitęsė, nes jam labai patiko tos sanskritas. Yes, did that. And with which age they started to learn, and how many days a week or months? Well, he was coming every day at that time. Yeah, every day. It's just because we had the restaurant, and he loved the prasadam, and he liked. So maybe then it turned into like 3 days a week. Then it turned into 1 day a week.
like that. But initially he was doing it once a day. Yeah. Until they went to college. Yeah. So they didn't do too much, like a few years, like maybe 4 years of Sanskrit. Yeah. Taigi klausimas buvo, nuo kurio amžiaus vaikai pradėjo mokinti sanskrito ir kaip dažnai. Tai Mataji sako, kad iš pat pradžių tas vyras ateidavo kasdieną, o paskui tai buvo 3 kartus per savaitę, paskui kartą per savaitę ir kažkur apie 4 metus jie mokėsi to sanskrito tol, kol įstojo į koledžą. Yeah, so Prabhupada said that if you want to teach children Sanskrit, then start early because it takes 12 years to master Sanskrit. Šiandien Prabhupada pasakė, kad jeigu jūs norite išmokyti vaikus sanskrito, tai reikia pradėti nuo ankstyvo amžiaus, nes užtrunka 12 metų, kol išmoksite sanskrito. So they continued it, afterwards. So they got a good foundation. Tai jie tęsė po to, dėl to gavo gerus pagrindus. Yes, well. I saw the worries in the kitchen, the children in the kitchen, and we have so many kind of restrictions in the kitchen. Don't touch your mouth, don't do. And just today I was cooking with my daughter, and I was kind of freaking out because she was putting hands in her mouth and then touching the chopping board, and I was thinking she's gonna get a negative, experience, for me telling her, don't do that, Yeah. So how do you navigate that? Yeah. Tai klausimas buvo, virtuvė yra labai daug taisyklių, tai pavyzdžiui nesiliesti rankomis prie burnos ir kitos to švaros taisyklės. Ir tad Prabhu aną dieną gamino su dukra virtuviai ir jinai lietėsi su rankomis prie burnos, paskui prie pjaustimo lentos ir galvojo, kaip padaryti, kad ji neturėtų tokio negatyvaus įspūdžio, kad jis sakytų, kad to nedaryk ar ano nedaryk. Well, one way to do is to give her those cooking, children's cooking toy utensils and give her some dough and everything, and then she's making her own chapatis or sabji and get her a nice cooking set and see if that works. Taigi vienas iš būdų yra vaikų tokius virtuvės reikmenis nupirkti jai ir kad savo galėtų daryti čepačius ir panašiai. Yeah. And depending on the age, but you can train her to always not to put her fingers in her mouth, train her to wash, make sure she's clean. I mean, it requires constant reminders. With children, you can't just say it once, you have to continue to say it. And, yeah. But if they do touch, can you still offer them? Yeah, so, there's some adjustment in Grahastha life, in that kind of life, because we can't, have temple standards. But yet, by constantly reminding her and, showing the boundaries, she can eventually learn. So it's okay to show, right? It's okay to keep telling. Yeah. It's how you tell. If you are showing a lot of anger or, it's how you tell. It's just a way of patience, which, yeah. Sako, klausia, jeigu vis dėlto jį prisiliečia prie burnos, ar galima tada aukoti, tai sako, taip, grihastha ašrame gali būti tam tikros išlygos, tai nėra toks šventyklos standartas tam tikrais atvejais ir vaikam vis reikia priminti ir galiausiai jie vis išmoksta tai su laiku, bet esmė tame, kad kokia nuotaika ir kokiu būdu mes tai pasakome, kad ne kažkaip ten agresyviai, o su kantrybė. Yeah. So initially when they're very little, you give them Krishna dolls and not engage them with the deities. Tai klausimas buvo apie dievybių garbinimą, kad Mataji girdėjo, kad labai gerai juos įtraukti dievybių garbinimo, bet kai jie mažie negali sekti tų standartų, tai tuomet atsakė, kad kol jie labai maži, galite jiems duoti Krišnos lėles. And if they insist on having deities, so perhaps, like my children had 4-inch Gaur Nitai deities, very tiny.
And, and I was with them when they were worshipping. Okay. Bet jei jie vis tiek nori tų dievybių, tuomet galima, pavyzdžiui, mataji, ką darė, tai turėjo 4 colių gauranitai ir kai vaikai garbino tas dievybės, jį buvo šalia. So as long as you're there with him, with the child, while he's worshipping, then you can put the boundaries. I mean, like, you can make sure, right? Yeah. Kol jūs esate kartu su to vaiku prižiūrite, tuomet galite nustatyti ribas. It was really, like it really tests your patience, they do test your patience. Tai išbando jūsų kantrybę. Because they're always spilling water and doing this and that, right? Nes išpila vandenį ir panašiai. But you see ultimately their absorption. Like we were doing when they were very little, 3 and 5, we were doing 2 hours. It took them 2 hours every day. About 2 hours, sometimes less, 1.5 hours. And they were bathing them and then dressing them and then putting on the ornaments, putting them back on the table, Bet ką galite pamatyti, tai tą jų įsitraukimą, tą panirimą. Ir iš pat pradžių tai užtruko apie 2 valandas, jie maudė juos, aprengdavo juos, puošdavo papuošalais. And then offering food, then an artik, simple artik like that. Ir taip aukodavo maistą ir paprastą artį atlikdavo. And one time a leg came off the table, and you can imagine everything was coming down, was spilling. I still remember that time. Ir vienu momentu stalo koja nulūžo ir viskas nukrito žemyn. And the first instinct was to save Gornitai. So you see that, that and that felt good because there's so much attachment by then. Yeah. Ir jų pats pirmas instinktas tai buvo išgelbėti gauranitai, nes tai yra gerai, nes matote, kiek daug prisirišimo jie turi. So before everything, they grabbed Gornitai. Pirmiausia, jie pagriebė gauranitai. So all these things are really rewarding for the parent, like there's a lot of hard work, but then there's so much reciprocation and so much reward. And as a mother, you're just going to feel that, and a father, yeah. Tai nors tai yra labai daug, tai yra sunkus darbas, bet taip pat jūs gaunate ir labai daug atgal, labai daug atlygio ir iš vaikų atsako, kurį jūs galite pajusti būdamas tėvo ar motina. It always helps to have 2 children instead of 1. Visuomet yra gerai turėti, pavyzdžiui, 2 vaikus, o ne tik 1. It's easier and better for them and for us. Tai lengviau tiek jiems, tiek mums. And it's nice not to have a big gap between them. Ir gerai yra neturėti labai didelio amžiaus skirtumo tarp jų. So this way it's so much easier to do anything. Taigi tokiu būdu tai žymiai lengviau bet ką nuveikti. Of course you can work around it, different things, yeah. Žinoma, galima pritaikyti pagal save. Okay. You have a question? Okay. Thank you. Hare Krishna, thank you very much for your wonderful lectures. I wanted to ask how many years it lasted your homeschooling with your sons? Kiek metų truko jūsų namų mokymas jūsų sūnumis? 6 years. 6 years. From? 6 to 12. 6 to... Because they went to college early. Otherwise it would have lasted longer. So, yeah. Truko nuo 7 metų ir apie 7 metus. Nuo 6, 6, sakė jo. Nuo 6 iki, nuo 6 iki 12 ir kol jau jie pradėjo lankyti koledžą. And the second question, if I can, how to find a balance between pushing children, they had to do this or that, and between that
patys norėtų daryti su entuziazmu. So they would want to do that themselves enthusiastically. Kaip išlaikyti tą pusiausvyrą, kad vaikai patys norėtų daryti patys ir kad kažką sakytum, kad tu turi tą padaryti, aną padaryti, reikia taip daryti, anai. Yeah, I mean, as a mother, you would know how much you can push them. Tai kaip motina, jūs galite žinoti, kiek galite jos spausti. Yeah. Because you know that the child is capable of more than what he can give, what he's giving, then you have to push him. Nes jeigu žinote, kad vaikas, jo galimybės didesnės, negu jis daro, tada jį reikia šiek tiek paspausti. And then he responds accordingly, and he's thankful. Ir tuomet jis atsako atitinkamai ir yra dėkingas. But then along with that, there has to be a lot of encouragement when he does it, you know. Bet taip pat reikia ir jį paskatinti, kai jis tai daro. Even if the performance is not very good. Net jeigu rezultatai nėra labai geri. Because encouragement is so powerful, it's a self-fulfilling prophecy. Nes paskatinimas yra labai galingas, tai tarsi pats save išpilantis pranašavimas. You know, when you encourage a child, even if he's not capable, he hasn't done too well, then it becomes actually a reality just by encouraging. Ir kai jūs skatinate vaiką, net jeigu jis ir neturėjo tų galimybių, bet iš prigimties, bet tai tampa tarsi realybė vien tik to paskatinimo dėka. So on one side there's encouragement and pushing, because you know the child is capable more, but the flip side is encouragement, you know, where even if he hasn't done well, is to how to encourage and help him do better. Iš vienos pusės tai yra paskatinimas ir spaudimas, o iš kitos pusės yra paskatinimas, kuomet jis galbūt jam ir nesiseka labai gerai, bet vis tiek jį skatinam. So in other words, we discipline their children, but along with that there has to be a lot of love and, you know, kind of unconditional love, where the child feels safe in being pushed, you know. Tai turi būti tos disciplinos, bet tuo pačiu tai turi būti ir tokia besąlyginė meilė ir tokia aplinka, kur vaikas jaučiasi gerai, kai jį šiek tiek paspaudžia. Okay. Something like that. Thank you. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Very much. Hare Krishna. Jos malonė Aruddha mataji.